الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أكل، ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء، الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده، ثم إلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، خصوصا إلى روح أبي حمد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد أسقاف، إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا خصوصا سيدنا إلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يلطف بنا ويغفر لنا ويرزقنا، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، خصوصا أخينا Haji Halimi bin Muntiri, ya saya tidak pakai kacamata, wa akhina Muhammad Ramdhani wa Muhammad Ali Ad-Durar, ya Syafi ya Syafi ya Syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama, ya Kafi ya Wafi irfa' anhum kulla ta'abin syadid waqfihi minal haddi wal hadid wal maradis syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an baha'ik ata'an min ata'ik hirasatan hirasatik تأييدا تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيهم من شر كل ذي شر، إنك أنت الله خالق الأكبر، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، ويطول أعمارنا في صحة وعافية، ويختم لنا بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وادفع، يا ربي صل على محمد
أصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيجا الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا
لا يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الأذان وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى نبأنا آله الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه الله عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكن يأضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما بارك مثله إنسانا صلى الله عليه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أترانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من
معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان عملت به الأم الآمنة من توهم من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبل عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى كيما شأنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى اللذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صلوات الله عليك
شفاع صاحب القدر المرفع فملا نور الناحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كرامة يا رسول الله قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين
مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحياة حطام يحمى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترالي وصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله الحبيب ففرح لله من أنسانا وبرانا ورئاسة المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وأيانا قد أرضأته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا صلى الله عليه قد وعلى آله بشرت سويبة سيدها أبا لهب أتقها فرحانا صلى الله عليه وعلى آله لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه وعلى أن الأدب موفق في كل اثنين لفرحته بمن وفانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له صدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا صلى الله عليه وعلى آله ودرت الناقة ألبانا وقد زمنت ويفتها فكان شانا صلى الله عليه وعلى آله أمطره رفقتها وسلمت أشجار على مولانا
صلى الله عليه سبحان وآله من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا صلى الله عليه وآله فلقاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وسجاة وتوكر ومكارم لا تهتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن صلى الله عليه وقد وآله أتاها الموت حين رجوعها فهبه أرض المطلب حنانا صلى الله عليه وآله سنتين وافاه الإمام فضمه عم ملا الأطف عليه جنانا خطبته بنت هويلد في الخمس والهجرين هازت بالمصفى إحسانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه وهل مشكلة لودي الحجر الأسود في الكعبة ييس وبانا صلى الله عليه وآله أنسئة الأجل ووقعت الحجاب سبحان من أظلمه ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب
فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin ya, karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita masih membahas 4 perusak hati ini ya, yang merusak hati seseorang, penyakit-penyakit hati yang bisa menghalangi seseorang dari sifat takwa. Masih dalam pembahasan penyakit yang pertama yaitu al-amal, panjang angan atau angan-angan kosong. Di pertemuan yang lalu kita bahas halaman 118 itu ya, mi'ah thamaniyata asyar. Paragraf kedua itu ya, sampai di paragraf kedua itu sudah kita baca itu. Fa idza tawalta fa idzan innaka idza tawalta amalaka gallat ta'atuka wa ta'akhkharat taubatuka wa kathurat ma'siyatuka washtadda hirsuka wa gasa qalbuka wa 'azzumat ghaflatuka 'anil 'aqibah fa dhahabat akhiratuk. Kalau engkau membiarkan panjang angan itu menguasai hatimu, kata Imam Ghazali, maka pastilah kesimpulan dari pembahasan ini, pastilah amalmu akan sedikit, amal taatmu akan sedikit, taubatmu akan kau akhir-akhirkan, tidak bersegera bertaubat, maksiatmu akan banyak, ketamakanmu terhadap dunia ini akan menguat, hatimu akan menjadi keras, susah menerima nasihat, susah tersentuh, tidak peka. Kemudian kelalaianmu terhadap negeri akhirat ini akan membengkak, membesar. Kamu akan bertambah lalai terhadap negeri akhirat karena kamu panjang angan terhadap dunia ini. Kalau semua itu
penyakit itu sudah menimbulkan dampak yang disebut tadi, maka kata Imam Ghazali, akhiratmu akan lenyap. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit dan dampaknya ini yang berbahaya. Akhirat kamu akan lenyap, kata Imam Ghazali. Bagaimana orang akan kembali ke akhirat? Tidak punya amal, maksiatnya banyak, tidak bertaubat, lupa terhadap negeri akhirat. Bagaimana dia nanti akan kembali ke akhirat? Yang pasti akan dia alami. Maka kata Imam Ghazali, fa ayyu halin aswa min hadhi. Kondisi apa yang lebih buruk daripada kondisi yang seperti ini? Penyakit apa, bencana apa yang lebih besar dari bencana ini, kata Imam Ghazali, yaitu bencana orang yang kehilangan keberuntungan akhiratnya. Bencana yang sangat besar. Orang kehilangan keuntungan di dunia ini, itu saja kita sudah menganggap sesuatu yang besar. Uangnya 1 juta, 100 juta, 200 juta hilang di dunia ini, itu kita bisa ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Kehilangan 1 miliar, masuk rumah sakit jiwa. Padahal dunia ini fana, dunia ini tempat sementara, dunia ini akan kita tinggalkan. Bagaimana kalau kita kehilangan keuntungan di tempat yang kita nanti akan menetap di sana, di akhirat? Wah, itu bencana yang sebenarnya adalah itu. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu, kata Imam Ghazali, disebabkan satu penyakit hati ini, tulul amal, panjang angan. Terus bagaimana cara kita menanggulangi panjang amal ini, panjang angan ini? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali bagaimana cara menanggulanginya. Imam Ghazali itu biasanya kalau menulis bukunya itu sistematis sekali. Jadi dia menjelaskan dulu penyakit ini itu bahayanya seperti ini loh. Supaya kita nanti timbul keinginan di dalam diri kita, motivasi untuk mematikannya di dalam diri kita. Pertama dia menjelaskan penyakitnya, supaya kita bisa meneliti diri kita itu punya penyakit itu atau tidak. Kalau cuma disebut penyakitnya saja, orang umpamanya disebut penyakit COVID, hati-hati terhadap penyakit COVID. Pasti kan kita tanya, COVID itu apa? Ciri-cirinya COVID itu apa? Dampak yang ditimbulkan COVID itu apa? Kita tanya. Pasti kita mau tahu dulu apa ini? Oh, penyakit COVID itu ditimbulkan karena A, B, C, D, E. Dampaknya nanti bisa mengakibatkan ini. Baru kita takut. Ketika kita takut, kita tanya ke dokter. Dokter, cara mencegah supaya saya tidak terkena COVID itu bagaimana? Atau kalau yang sudah terkena, cara mengobatinya bagaimana? Nah, pasti kita akan sungguh-sungguh karena takut. Wah, ini dampaknya buat tubuh bisa menyebabkan kematian. Pasti kita akan sungguh-sungguh dalam berobat. Nah, Imam Ghazali itu seperti itu. Jelaskan dulu. Ini loh, ada penyakit yang berbahaya untuk hati. Seperti apa sih penyakitnya? Panjang angan. Seperti apa itu panjang angan? Dijelaskan sudah oleh Imam Ghazali. Dampaknya apa? Dampaknya telah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Bahaya. Nah, nanti cara mengobatinya akan dijelaskan juga. Wa amma in ghasarta amalaka, ini belum ini ya. Nah, jika kamu memendekkan angan-anganmu, pendek angan itu ya lawannya panjang angan tadi, tidak menunda-nunda. Tapi pendek angan itu tidak sama dengan isti'jal, tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu termasuk penyakit kedua nanti yang akan kita bahas. Jadi ini ada maju kena, mundur juga kena ini ya, hati-hati. Kalau kita terlalu menunda-nunda, kita bisa jadi panjang angan. Kalau kita mau pendek angan, tidak mau menunda-nunda, kita bisa terjebak juga dalam perbuatan tergesa-gesa.
tergesa-gesa ini juga buruk. Itu termasuk penyakit juga yang harus kita hilangkan dari dalam diri kita. Jadi pendek angan itu bukan tergesa-gesa. Nah, nanti kalau tergesa-gesa seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, pendek angan itu tidak menunda-nunda kebaikan yang kita bisa melakukannya sekarang. Yang kita bisa, mampu kita melakukannya sekarang. Itu namanya memutus panjang angan tadi. Kalau kamu ini pendek angan-angan kamu, artinya tidak punya angan-angan kosong, gitu ya. Bukan pendek angan itu pendek cita-cita, salah itu ya. Yang ya, alhasil faham yang saya maksud ini ya. Saya takut salah memahami saja, dipikir kita harus punya pendek cita-cita. Enggak, cita-cita kita harus tinggi. Ya. Motivasi kita harus bisa meraih kedudukan yang tinggi. Ini bukan cita-cita, angan-angan kosong ini ya, angan-angan kosong. Nah, kalau kamu tidak memiliki angan-angan kosong, wa garrabta min nafsika mautaka, kalau ada yang salah baca diingatkan ya. Dan kamu mendekatkan kematian itu kepada dirimu, artinya kamu selalu memikirkan kematian. Imam Ghazali juga sudah memberi bocoran, di antaranya cara untuk supaya kita tidak panjang angan, sering-sering ingat mati. Kamu memendekkan angan-anganmu dan kamu selalu mengingat kematian, mendekatkan kematian kepada dirimu, selalu mengingat kematian. Wa tadzakarta hala agranika wa ikhwanika alladzina ghafasahumul maut fi waqtin lam yahtasibuhu. Dan engkau selalu mengingat-ingat kondisi teman-temanmu dan saudaramu, teman sebayamu, agron, teman sebayamu, dan ikhwan, saudara-saudaramu yang ghafasahum al-maut. Ghafas itu faja'ahum. Yang kematian itu mendatangi dia secara mendadak di waktu yang dia tidak menyangka-nyangkanya. Tidak menyangka dia kalau dia itu akan mati. Kita punya teman, punya saudara yang kita tahu dia ini mati di saat dia tidak menduga. Pagi seger buger, sore tahu-tahu sudah tidak ada. Nah, apalagi waktu COVID kemarin itu, ya Allah banyak sekali. Baru ngobrol sebentar, maghrib tahu-tahu sudah dengar kabar, jalan, lewat. Sudah. Waktu dia ngobrol sama kita itu, dia tidak sadar kalau dirinya ini akan mati. Berapa banyak orang yang kita temui di pagi hari, di sore hari sudah tidak ada. Berapa banyak orang yang sore hari saya sama teman saya naik motor, waktu masih SMA saya, naik motor santai, jalan-jalan, naik motor, habis itu saya di drop di rumah saya, dia perjalanan pulang itu ketabrak, meninggal. Jadi saya bangun pagi dengar kabar ini yang tadi baru ngedrop saya di rumah, itu ternyata kembali tidak sampai ke rumahnya, meninggal. Kalau sudah bahas mati itu bisa faktor luar, tertabrak, bisa apa dari luar, bisa faktor di dalam diri kita sendiri, bisa tanpa sebab apa-apa ya sudah memang waktunya mati, jantungnya harus berhenti di saat itu. Nah manusia kemudian nanti meneliti, oh ini sebabnya ada jantung, paling gampang ngomong jantung ini, ya sudah itu waktunya mati, sudah waktunya mati. Nah manusia itu pasti harus mencari alasan akibat dari kematian. Tapi kalau kita membahas hakikat, sebab itu tidak ada artinya. Ya sudah memang orang mati itu waktunya mati. Waktunya mati, sudah waktunya di dunia sudah habis. Nah, waktunya itu kapan?
kematian itu datangnya faja'ah. Semua kematian itu datangnya mendadak. Bahkan bagi orang yang terkena sakit. Orang yang terkena sakit itu, walaupun sakitnya bertahun-tahun, dia juga tidak akan menyangka kematian itu datangnya kapan. Nah, datangnya kapan? Kadang-kadang ada orang sakit bertahun-tahun, sembuh dulu dia, sehat dulu, seger buger, besoknya baru mati. Tapi mau mati itu seger dulu, keluarganya bahagia. Alhamdulillah ada kemajuan ini, malah meninggal. Nah, tapi yang jelas kita ini, kata Imam Ghazali, kamu bayangkan ini, kamu ini sudah mengantarkan berapa jenazah ke kuburan. Berapa jenazah yang sudah kamu antar ke kuburan. Jenazah itu kalau ditanya semua, kamu tahu enggak mati itu akan datang? Enggak ada yang tahu. Mereka enggak ada yang tahu. Ya kecuali beberapa gelintir orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberitahu oleh Allah, itu pun tidak diberitahu waktu tepatnya. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat waktu wafatmu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa wali Allah Subhanahu wa taala ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktumu sudah dekat. Beberapa manusia ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu wafatnya umur 45. Dikasih tahu sama Allah. 45-nya bulan apa? Januari, Februari, enggak tahu. Oh, bulan Januari. Januarinya hari apa? Tanggal berapa? Enggak tahu dia. Tapi dia hanya tahu waktunya tinggal sedikit. Sebetulnya kita semua sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Umur kita ini sampai berapa? Rasulullah sudah bilang apa? Umur umatku 60-an. 60-an. 60-nya 60 berapa? Ya sudah, pokoknya sudah sampai 50 itu ya siap-siap. Berarti 10 tahun lagi kamu ini kira-kira. Yang sudah 60 ya siap-siap, lebih siap-siap terus. Ini berarti bonus terus kamu. Setiap bangun pagi itu bonus terus. Bonus terus. Rasulullah 63. Ya kalau mau sepanjang-panjangnya umumnya 70, 75, 80 itu sudah umur panjang zaman sekarang ini ya. 80 itu umur panjang. 100, wah sudah langka itu dimuseumkan itu kalau ada orang umurnya 100. Kecuali umat zaman dulu. Umat zaman dulu umurnya sampai 1000 tahun. Dalam kitab Sabilul Iddikar itu Abu Abdullah Haddad menyebutkan usianya 200 tahun baru balik. 200 tahun itu baru balik. Jadi kalau ada orang di zaman dulu mati usianya 200 tahun, tetangga-tetangganya semua kesian mati muda dia. 200 tahun. Kesian mati muda ya. Nah, kita enggak, umatnya Nabi Muhammad SAW. Mati muda itu ya 18 tahun, kalau sekarang ini 20 tahun. Berarti kalau zaman dulu mati 18 tahun ini mati masih balita itu ya. Masih balita. Nah, ada juga yang mengatakan sebetulnya usianya sama tapi cara menghitung umurnya yang berbeda. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas disebutkan di dalam hadis mereka itu umurnya panjang-panjang. Makanya Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelebihan buat umatnya karena umurnya pendek. Di antaranya Lailatul Qadar itu. Itu permintaan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi sendiri mengatakan berapa banyak manusia ka'annal maut min ghairina kutib. Seakan-akan mati itu ditetapkan buat selain kita. Kita tidak mati-mati. Kok bisa seperti itu? Ya kita ini nganter orang mati setiap hari tapi nggak sadar-sadar. Hampir setiap bulan atau setiap minggu ada kabar kematian, kita ngantar ke kuburan, kita tidak sadar. Habis itu kita ya lalai lagi.
membuang-buang waktu, maksiat tetap jalan, amal taat kita tinggalkan, padahal kita nanti sewaktu-waktu kita akan diantar. Nah, kalau sudah mati itu mendatangi, yang sifatnya datang secara mendadak, kalau sudah mati itu mendatangi, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan sedetik pun, dan setelah itu kita sudah tidak bisa beramal lagi. Tidak ada amal lagi. Tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Kalau kita belum beramal semasa hidup kita, nangis kita. Orang-orang yang di kuburan itu, kalau kita tanya, mau balik ke dunia, sebagian besar mereka mau kembali ke dunia untuk memperbanyak bekal. Ada yang, ya Allah, andai aku ini bisa kembali, la'alli arji'u. Dalam ayat disebutkan, ya Allah, andai, ya Allah, engkau beri kesempatan aku kembali lagi ke dunia, aku mau sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan yang tidak ada artinya. Kalimatun huwa qailuha, kata Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat yang cuma kau ucapkan saja, tidak ada artinya. Dulu dikasih kesempatan hidup itu untuk apa? Nah, ini kata Imam Ghazali, kalau engkau ingat berapa banyak orang saudaramu, sahabatmu yang kematian itu mendatangi mereka secara mendadak, di saat mereka tidak menyangka kalau mereka itu akan mati. Kalau kamu lakukan semua ini, wala'allaka halaka mithlu halihim, dan boleh jadi kondisi kamu itu seperti kondisi mereka. Bisa jadi mati itu datang ke kamu mendadak juga. Tidak pakai sakit, tidak pakai apa-apa. Ada orang ketawa, habis itu mati. Habis ketawa mati. Ya? Bisa fujaatul khair, bisa fujaatul syar, tapi kan tetap serem. Makanya kan diantara doanya Nabi yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di Wirdul Latif, gitu ya. Baca itu Wirdul Latif itu, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syar. Itu bukan mati saja, segala hal, termasuk diantaranya mati. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang datang secara mendadak, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang datang secara mendadak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan doa itu harus disertai dengan ikhtiar. Doa itu menunjukkan semangat kita dalam menginginkan sesuatu. Karena kita itu semangat menginginkan sesuatu, kita minta. Nah, doa itu bagian dari semangat kita mengejar sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita berdoa, tapi kita tidak semangat mengejarnya, doa kita ini ngambang. Tidak ada isinya, cuma ucapan. Kayak anak kecil. Anak kecil yang minta izin sama bapaknya, umpamanya HP. Itu kan dia ingin HP, betul umpamanya. Terus mintanya sama bapak itu maksa enggak dia kalau dia ingin betul? Pasti bakal dipaksa bapaknya. Pak, HP Pak, wah, wirid di telinganya bapaknya terus ini ya. Bapaknya ini diputeri terus HP sampai enggak tahan bapaknya sudah belikan HP. Biar diem orangnya. Itu menunjukkan semangat dalam meminta. Tapi kalau dia anak kecil tuh, Pak, HP ya Pak ya. Kalau ada uang saya belikan HP. Nah, bapaknya tidak ada uang. Tidak semangat. Nah, ini anak tidak menginginkan serius ini. Atau, Pak, kalau boleh. Kalau Bapak mau belikan HP ya tidak apa-apa. Kalau enggak ya tidak apa-apa. Ya tidak dibelikan sama Bapak.
sudah, tidak usah. Atau minta HP, matanya tidak melihat bapaknya, tidak bersungguh-sungguh dalam minta, ya tidak bakal dikasih. Ini cuma omongan aja, tidak serius. Tidak serius. Nah, berapa banyak hamba meminta kepada Allah seperti itu? Tidak serius. Jadi lisannya aja, Allahumma inni as'aluka min jami'il khair wa a'udzubika min jami'il syarr. Tapi ini hatinya itu tidak serius dalam meminta. Bahkan perilaku sehari-harinya ini mengarah kepada fujaati syarr. Ini kamu ini minta betul apa enggak sih? Kamu minta fujaatil khair, kebaikan yang datang mendadak, tapi kamu ini selalu berada di lokasi yang datang yang mendadak itu bisanya besar. Ini berarti apa yang kau minta berlainan dengan apa yang kau kerjakan. Kayak orang ingin sembuh, datang ke dokter, ini bagaimana caranya sembuh dari flu? Keluar dari dokter makan es. Kalau dokternya tahu ditempeleng sama dokternya ini, kamu datang ke tempat saya, ribut minta sembuh, tapi keluar kamu makannya yang bertentangan dengan yang menjadikan orang sembuh. Nah, seperti itu. Nah, gulta li nafsik, boleh jadi kondisimu itu sama dengan mereka, maka engkau berbicara dengan dirimu sendiri. Maksudnya ini perintah ini ya. Ajaklah dirimu itu berbicara. Ngomong sama diri sendiri. Ihdari ya nafsil ghurur. Nafsu yang menipu, hati-hati kamu. Yang menipu itu apa? Keinginan-keinginannya. Syahwat nafsu itu menipu kita. Jadi sebetulnya kita itu bukan nafsu itu ya. Nah, nafsu itu bagian dari kita. Kita itu siapa? Yang ngajak ngomong nafsu itu. Nah, nafsu itu yang ada di dalam diri kita. Nah, ajak ngomong nafsu kamu, tapi kita bisa terpengaruh dengan nafsu ini. Nafsu ini mempengaruhi kita. Nafsu yang menipu. Yang menipu saya dengan keinginan-keinginannya yang dibisikkan ke hati saya, kemudian menjadikan saya tertipu. Nah, sehingga saya ini tamak terhadap dunia, lalai terhadap kematian, lalai kepada akhirat, menunda-nunda taubat, malas beramal taat, banyak maksiat. Nafsu. Ajak ngomong nih nafsunya ini ya. Wadhkuri maqala, siapa ini? Aun ibn Abdullah rahimahullah. Ingatlah apa yang diucapkan Aun ibn Abdullah rahimahullah. Apa yang diucapkan? Kam min mustakbilin yauman lam yastakmilhu. Berapa banyak masa yang akan datang dalam satu hari itu yang tidak sempurna dijalani oleh orang. Satu hari ada 24 jam kan? Ini baru jalani 4 jam. Hari Sabtu, bulan Juni, tanggal berapa sekarang? 25. Tanggal 25 Juni, kita baru menjalani dari pagi nih, kalau dihitungnya pagi, ya berarti kita baru menjalani 8 jam. 8 jam. Kalau dihitung dari jam 12 berarti sudah berapa jam? Jam 12 malam. Ya 8 ya kan? 8 jam. Kalau dihitungkan gantinya waktu Masehi itu jam 12 malam sudah ganti hari. Berarti kita ini baru menjalani hari ini 8 jam. Berapa banyak orang yang tidak sampai 12 jam sudah kirim salam, didatangi Israel. Ada yang satu hari kan 24 jam, ada yang baru 15 jam, habis. Kita bisa memastikan enggak ini kita hari ini sampai 24 jam? Tidak bisa kan?
Ustadz kok serem ini pengajiannya horor ini. Ya memang biar horor. Kalau kita horor ini nanti kita tidak panjang amal, tidak panjang angan. Kalau kita masih tenang, besok masih ada hari, itu yang penyakit yang bahaya. Penyakit yang bahaya itu bukan cuma hari. Nanti sore saya mau, itu sudah bahaya itu. Kalau kamu bisa lakukan sekarang, kenapa kamu tunda? Apa yang menjadikan kamu menunda? Dulu ada lagunya Bimbo, masih ingat? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Itu bagus itu. Lagu-lagu zaman dulu itu nasihat. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda memang. Kalau kita mampu melakukannya sekarang, kenapa kamu pakai menunda? Tidak ada halangan kamu melakukan sekarang. Tidak ada prioritas, lakukan sekarang. Karena belum tentu umur beberapa menit, beberapa detik ke depan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, panjangkan usiaku jika itu baik buat saya, dan matikan aku jika kematian itu baik buat diriku. Itu diantara doanya Rasulullah. Kalau panjang umur tapi maksiat aja, lebih baik mati. Jangan sampai kita di umur yang ke depan melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mau panjang umur, mudah-mudahan kebaikan yang didapat. Mau mati, mudah-mudahan kebaikan yang kita dapat. Nah, orang beriman itu kalau dia wafat, waduh, berapa banyak di antara teman-teman kita ini mimpi sahabat-sahabat kita yang sudah wafat itu ya, cerita ke saya, wah kenapa enggak dari dulu mati? Enak, ya Allah, nikmat. Ya karena dia mati dalam keadaan baik, senang majelis, zikir dia baca, maulid dia hadir, ya matinya pasti enak nanti. Tapi kalau orang tidak ada amalnya, seperti orang yang masuk penjara, kematian itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu wa muntadhiri ghadan lam yudrikhu. Berapa banyak orang yang menunggu hari esok, ternyata dia tidak sampai besok. Besok ya, besok. Janji sama temannya, besok ya. Hati-hati loh suka ngomong besok-besok ini. Kamu kok sajaknya kamu ini yang menentukan kematian kamu sendiri. Besok gampang. Loh, tahu dari mana kamu besok mesti ada di dunia ini? Tidak tahu kamu. Makanya ucapkan insya Allah. Ucapkannya itu dari dalam hati. Jika dikehendaki Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu mengatakan bahwa aku besok akan melakukan ini, melakukan itu. Jangan, kata Allah. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu yakin di dalam diri kamu ini memasrahkan hari esok itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang itu kalau kita ini mengatakan besok, seakan-akan besok itu ada di genggaman kita. Jangan besok, nanti. Tidak boleh kita mengatakan nanti dengan hati yang merasa nanti itu ada di genggaman kita. Ini bahaya. Ini orang yang lalai. Ini orang yang panjang angan itu ya seperti ini. Nanti besok itu seakan-akan ada di genggaman dia. Nah, makanya ketika datang sesuatu yang menghalangi dia untuk mencapai apa yang dia inginkan, di waktu nanti, di waktu besok, shock. Kaget dia. Stres. Karena dia merasa dia ini menguasai segala-galanya, padahal dia ini makhluk yang lemah.
tidak menguasai apa-apa. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu yang nanti jangan merasa diri kita menggenggam itu. Ama sami'ta qaula Isa. Masih ada ini ya. Walau ra'aitumul ajal wa masirahu la abghadtumul amal wa ghururahu. Kata beliau, kalau engkau melihat, meneliti, memahami ajal, kematian, dan tempat kembalinya setelah kematian itu, maka engkau pasti akan membenci panjang angan dan tipu dayanya. Artinya ini sebetulnya isyarat bahwa vaksin dari penyakit amal ini adalah tidak ada lain adalah mengingat kematian dan tempat kembali dari kematian ini. Orang yang selalu ingat sama mati, ingat tempat kembali, ada surga, ada neraka, itu pasti akan membenci menunda-nunda kebaikan, panjang angan, pasti. Nah, kalau kita masih suka menunda-nunda amal, berarti kita ini sedikit mengingat mati dan akhirat. Ama sami'ta qaula Isa ibni Maryam alaihi salam. Apa engkau tidak pernah mendengar ucapan Isa ibn Maryam alaihi salam? Ad-dunya thalathatu ayyam. Dunia itu terdiri dari 3 hari. Bukan seminggu jadi ya. Terdiri dari 3 hari. Maksudnya bukan 365 hari setahun. Enggak. Seminggu 7 hari. Enggak. Kalau kita kan seminggu ada berapa? 7 hari. Sebulan 30 hari. Setahun ada berapa hari? Kalau umur kita 60 tahun, berarti kita menjalani berapa hari? Oh, hakikatnya dunia itu tidak seperti itu. Kata Nabi Isa, dunia itu hakikatnya cuma 3 hari saja. Kata Nabi Isa, amsin, kemarin. Dunia itu, hari pertama, itu adalah hari kemarin. Madha, yang sudah lewat. Ma biyadika minhu syai'un. Kamu sudah tidak punya kesempatan apa-apa di tanganmu sedikit pun terhadap hari kemarin ini. Sudah lewat. Jadi tidak usah ditangisi panjang-panjang hari kemarin ini. Menyesal boleh, tapi jangan panjang-panjang, berlarut-larut dengan hari yang lalu. Habis waktu kamu. Ya Allah, dulu saya kok gini. Ya Allah, saya dulu nangis. Sudah cukup, nyesel. Kamu sudah nyesel itu bagus. Minta ampun sama Allah, selesai. Tapi kalau setiap detik, saya ini orang buruk, saya orang buruk, terus, begitu terus, tidak selesai, habis waktu kamu nanti. Sudah, yang lalu itu, lalu. Kamu tidak bisa merubah yang lalu, masa yang sudah kamu lewati, kamu ini tidak punya kesempatan apa-apa lagi terhadap masa itu. Ini hari yang pertama. Wa ghadin, hari yang kedua, hari esok. Esok hari. La tadri atudrikuhu amla. Hari esok ini kamu tidak tahu kamu mencapainya atau tidak. Ada yang jamin besok kita masih hidup? Tidak ada, kita tidak tahu. Nah, jadi ini yang harus kita camkan. Dunia itu 3 hari, ada 2 hari yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi terhadap 2 hari ini kita tidak usah berlarut-larut. Jangan berlarut-larut, lama. Yang pertama, hari kemarin, sudah lewat. Tidak bisa kamu rubah lagi itu. Kalau kamu punya kesalahan, menyesal, tobat, selesai. Hari esok, kamu tidak bisa genggam hari esok, kamu tidak tahu. Masih sampai tidak hari esok ini. Jadi bagaimana? Ya kamu punya planning boleh, tapi jangan terlalu percaya diri kamu besok itu akan tetap eksis di dunia ini. Karena percaya diri kamu tetap eksis, itu jadi panjang angan sehingga kamu akan berlarut-larut nanti meninggalkan perbuatan baik. Hari yang ketiga, kata Nabi Isa, wasa'atin,
Hah? Wa yaumin anta fihi. Ini hari yang ketiga. Wa yaumin anta fihi. Dan hari yang sedang kamu jalani, itu waktu sekarang. Anta fihi. Ini yang kamu pegang. Yang kamu jalani sekarang ini yang kamu pegang. Faghtanimhu. Maka manfaatkan waktu yang kau pegang ini. Kata Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus di dalam kitab Kibritul Ahmar, manusia itu memiliki 3 waktu, ya mirip dengan ini. Masa lalu, masa datang, masa sekarang. Kalau ini masa lalu, itu 1 menit yang lalu. Berapa detik yang lalu, itu sudah jadi sejarah di dalam hidup kita. Masa yang akan datang 1 menit lagi, berapa detik lagi. Ini kita tidak tahu kita nyampe apa enggak. Masa yang sekarang, detik yang lalu. Ini masa yang sekarang. Kata beliau, Habib Abdullah Al-Idrus, siapa yang sibuk dengan masa lalu, khawatir dengan masa yang akan datang, maka dia akan menghilangkan kesempatan di masa yang sekarang. Hilang kesempatannya. Kamu tidak akan berbuat apa-apa. Siapa yang sibuk menangisi masa lalu, nangis terus. Dan khawatir terhadap masa yang akan datang. Nanti 3 hari lagi gimana saya? 4 hari lagi gimana? 5 hari lagi gimana? Dia kehilangan masa yang sekarang. Orang yang seperti ini tidak akan berbuat apa-apa. Was-was hidupnya. Nanti mengunci diri di dalam kamar. Takut, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, amma sami'ta thumma gaula Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lalu ucapan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ad-dunya 3 sa'at. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Dunia itu ada 3 waktu. Sa'atin madad, wa sa'atin anta fiha, wa sa'atin la tadri atudrikuha amla. Waktu yang telah lalu, waktu yang sedang kau jalani, dan waktu yang di depan yang kamu tidak tahu akan mencapainya atau tidak. Falasta tamliku bil haqiqah illa sa'atan wahidah. Jadi hakikatnya, kata Imam Ghazali, kamu itu tidak memiliki kecuali 1 waktu. 1 waktu. Sa'ah di sini bukan 1 jam. 1 waktu. Sa'ah ini maksudnya 1 waktu. Yang kamu miliki dalam hidup itu sebenarnya hanya 1 waktu saja. Sa'ah wahidah. Apa itu waktunya? Ya waktu ini waktu setiap saya mengucap, setiap saya mengucap ini ya waktu yang saya miliki itu ya ini. Yang sebelumnya saya tidak tahu, yang sesudahnya saya tidak tahu mencapainya atau tidak. Nah, itu di YouTube kita lihat kan beberapa kali ada orang masih ceramah seger buger ceramah. Jadi hadirin yang dimuliakan. Belum selesai kalimatnya. Atau ada orang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, wafat. Seger buger, ada orang jadi imam. Seger buger jadi imam, meninggal. Belum selesai sholatnya. Jadi Israel itu datang tidak nunggu selesai. Oh ini biar selesai dulu sholatnya. Nanti sudah sampai rumah, dia kan sudah enak itu. Meninggalnya enak, tidak ada. Ada orang masih lari, olahraga, putus jantungnya mati. Masih tengah main badminton, main tenis, olahraga nih padahal biar sehat kan, mati. Hah? Siapa yang menjamin kita bisa keluar dari masjid ini? Wah lebih horor lagi. Tidak ada yang jamin ya. Dulu teman saya sendiri nih ya, teman saya punya murid tanya, Ustadz, bagaimana caranya orang ini bisa merubah tujuan hidupnya dari dunia menuju akhirat? Selesai tanya, dijawab sama teman saya, dia tidur. Orang yang tanya ini tidur. Habis tanya tidur. Akhirnya teman saya marah kan. Tanya dijawab kok malah tidur. Bilang sama sebelah itu, bangunkan itu. Masa tanya dijawab kok malah tidur. Disenggol sama teman yang sebelah ini, meninggal.
Habis tanya ini meninggal, makanya jangan tanya. Nah ini saya nakut-nakuti gini kan biar kita pendek amal gitu ya. Takut boleh, tapi was-was tidak boleh. Was-was tidak boleh. Was-was itu gitu, takut, mau mati takut. Ya sudah, kamu takut, tidak takut, kamu pasti akan mati. Yang bermanfaat itu bukan was-was, tapi yang bermanfaat itu kalau kita beramal sungguh-sungguh, Tapi kalau cuma takut tok, ya Allah nanti kalau mati saya besok kalau mati gimana? Tapi tetap tidak beramal, tasbihan ya enggak, cuma was-was tok. Ini setan juga ini. Tidak ada manfaatnya ini yang berlarut-larut ini, khawatir terhadap masa yang akan datang. Ini yang tidak boleh. Nah, kata beliau, kamu ini sebenarnya tidak memiliki kecuali waktu yang sedang kamu jalani. Idzal maut min sa'atin ila sa'atin. Jadi kematian itu bisa datang dari waktu ke waktu yang kamu miliki. 1 detik lagi itu mungkin mati, 1 detik lagi mungkin mati, 1 detik lagi mungkin mati. Yang bawahnya ini, Gaul Syekhana lebih detail lagi, bukan 1 detik, nafas yang dihitung sama dia. Kalau yang di atas kan hari, ini yang dihitung di bawah ini, pada hakikatnya nafas. Yang kita miliki itu setiap kita menghembus nafas ini. Kita menghembus nafas ini, belum tentu mengeluarkan lagi kita. Kita mengeluarkan nafas, belum tentu bisa menghirup lagi. Belum tentu bisa menghirup lagi. Nah, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan pengajian ini merubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, menjadi giat dalam beribadah, menjadi semangat dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menyegerakan taubat, menutup pintu maksiat di dalam hidup kita dan menjadikan kita nanti kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nagtarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. Dan yang menakutkan ini, kalau sudah salah satu mati tidak bisa bantu-membantu, sudah mengalami itu sendiri. Kalau kita mau pergi di dunia ini, kita bisa bareng-bareng. Yang jadikan kita tidak takut itu kan bisa bareng-bareng gitu. Pergi ke satu tempat yang asing, bareng-bareng. Takut tidak kita? Tidak. Tapi kalau kita pergi sendiri pasti ada perasaan takut. Nah, menjadikan kematian itu menakutkan, itu karena kita harus mengalami itu sendiri. Walaupun yang mati orang banyak, yang mengalaminya sendiri-sendiri. Tapi orang yang beriman nanti akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai malaikat yang mencabutnya, wajahnya baik, kadang-kadang didatangi sama rohnya Nabi Muhammad SAW, rohnya para aulia bagi mereka yang punya keterikatan di masa hidupnya.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.